Colony constituency ke parlo Tarabasa Pacho Klamalong APHRC Central Committee tumpen mega relia mai ke paman pon. Ada baca ke pen pangceng ponsi ahin penang barsi Tarabasa Pacho Klamalong muni citolo labangso reli laki ke bangji MP election of Hanja semet pen rada tumpen cithan cimum pon. Bangso mailong aluhiaman pen kacitong dun jai kathar haplong EX MEC Daniel Langthasa pen cenglok penangan kithegi dengan tum citong dun si Surya rada tum citong dun si mai RDP dun Colony pen बारी थे तो बीरपुर टाइम न्यूज़ दिफू को क्यों इतना मिलता है उसके साथ बात करता है बोला तो हम सोचा ये तो क्या बात है लेकिन हम समझ गया ये क्यों पूछा क्योंकि आज का दिन में अगर हम लोग का 3 हिल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का असम गवर्नमेंट और अभी का बीजेपी पार्टी अगर किसी से डरता है वो जय कतार सर से डरता है। लेकिन क्यों डरता है हम लोग को जय कथर जी से? वो तो कोई डॉन तो नहीं है ना, साउथ इंडियन फिल्म का डॉन नहीं क्या है? तो KGF चैप्टर 3 का हीरो है नहीं क्या है? जो हम लोग का रॉकी भाई है नहीं क्या? नहीं ना, तो क्यों डरता है? कोल माफिया तो नहीं है, कोयला माफिया तो नहीं है, हाँ ना, मिलिटेंट है अभी जो टेररिस्ट तो नहीं है, तो क्यों डरता है? अभी तो इलेक्टेड MSC भी नहीं है, इलेक्टेड MLA भी नहीं है, इलेक्टेड MP भी नहीं है अभी तो क्यों डरता है? एक ही बात के लिए डरता है, क्योंकि पब्लिक के लिए आवाज उठाता है, शेड्यूल के लिए आवाज उठाता है। अभी का समय में आज के दिन में हम पहले कांग्रेस में था हमारा फैमिली, एक समय में हमारा माई बीजेपी में भी था, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी ना TMC कोई पार्टी से हम रिप्रेजेंट करके नहीं आया। हम एक्स MSC होके भी आप लोगों के बीच में नहीं आया, हम एक यहाँ का इंडिजिनियस आदमी बन के आया आप लोगों के साथ में। यहाँ में कार्बी भाई बहन के साथ में, यहाँ में बोरो भाई बहन के साथ में, तीवा राभा दिमासा भी है, इधर पे मार है, कुकी है, सब हम लोग यहाँ में नागा हम लोग एज ए ट्राइबल एज एन इंडिजिनियस आदमी हम होके आया है आज के दिन में। Kacopai a candidate homoting dissolve by tun kinde floxy ile tum phan a hok penang japon a ke hai jega thar by tu vote binang pon la hello la benon kapre khai to ko pot nile asap suret asami sekte hai sitala bu jeteng ba peta pasta ni jena ko de ningo jo ka ningo ide ho moro obhobya man bhal hoy to thabio moi chesta korim আজি বহুতে কাৰ্বি ভাষাটো নুবুজে, সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। কাৰ্বি আংলঙত বহুত দল সংগঠন আছে, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ আসল যিটো ইস্যু সেইটো উত্থাপন নকৰে। প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ মাজত মাত্ৰ আৰ্টিকল 244A অটোনমাস ষ্টেট নামত আমাক ভালেমান খেলিছে। সেইটো আপোনালোকে বুজিব। কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে যেতিয়া ক্ষমতাত আছিলে, যেতিয়া পাৱাৰত আছিলে, তেতিয়া অটোনমাস ইছ্যুৰ নামত লোৱা নাই, উত্থাপন কৰা নাই। যেতিয়া ক্ষমতাৰ পৰা বাহিৰত হৈছে, যেতিয়া পাৱাৰ শেষ হৈছে, তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ মুখৰ পৰা আৰ্টিকল 244A অটোনমাস কথা ওলাইছে, কিন্তু যেতিয়া ক্ষমতাত আছিলে তেতিয়া ওলা নাই। তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে আৰ্টিকল 244A কি বস্তু মই চাব লাগিব, মই বুজিব লাগিব, সেইটো কৈছিল যেতিয়া পাৱাৰত আছিলে। ঠিক তেনেকে বিজেপি এইটো কাম কৰি আহিছে। যেতিয়া ক্ষমতাত নাছিলে, যেতিয়া পাৱাৰত নাছিলে, LK আদবানী আহিছে, তার পিছত রাজনাথ সিং আহিছে। এই সময়ত ক্ষমতাত নাছিলে, কিন্তু সেই সময়ত
LK Advani আৰু ৰাজনাথ সিং আৰ্টিকল 244A অট'নমাছৰ কথা কৈছিলে কিন্তু যেতিয়া 2014 যেতিয়া ক্ষমতাত আহিছিলে যেতিয়া পাৱাৰত আহিছিলে অমিত শাহ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কাৰ্বি আংলঙত আহিছিলে কিন্তু তেখেতৰ মুখৰ পৰা অট'নমাছ ষ্টেট নাম ওলা নাই তাৰ মানে আমাৰ ইনোসেন্ট ট্ৰাইবেল ইনোসেন্ট জনজাতিৰ মনৰ পৰা ভালেমান ফুটবল খেলিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ ফুটবল খেলিছে আমাৰ লগত অট'নমাছ ইস্যু মাত্ৰ এটা অস্ত্ৰ মাত্ৰ এটা বেপন মাত্ৰ এটা অস্ত্ৰ পাৱাৰত বহিবৰ কাৰণে এটা মাত্ৰ অস্ত্ৰ লাহেলো না বাছুকে অট'নমাছ ষ্টেট কেলাকে হালা জাকং লগাইনি ইজে ভালসি বিজেপি বেন কংগ্ৰেছ তুম আন্ডিং পেনাঙা পাঠু লাহেলো আৰু আপোনালোকে দেখিব অসমত ট্ৰাইবেল এৰিয়া তিনিটা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে আপোনাৰ বড়োলেণ্ড কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও আৰু আমাৰ যেটো সমষ্টি আছে এই সমষ্টিৰ নামটো ST পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনস্টিটুৱেন্সি তাৰ মানে শেডুল ট্ৰাইব ST ট্ৰাইবেল সকলৰ সমষ্টি কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্বি আংলঙত কোনো দল সংগঠনে ট্ৰাইবেল সকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মাত মাতা নাই আজি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু অসমত এটা দলে আছে যিটো দলে ট্ৰাইবেল সকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মাত মাতিছে সেইটো হ'ল মাত্ৰ APHLC গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও যিমানে জনজাতি আছে যিমানে ট্ৰাইবেল আছে আমি এক গোট হৈ পেলাই আমি ভোট APHLC দি পেলাই জয়গাথাৰক আমি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব Lasi di lantai piting deno pini itu kado kaneta ini si infinisi dona ini tum ekhe lauri cepe jogi pulutang de ini tum asong kena isi vedlo adak jok si tum jai kathan sarapan behena pun so kedi Lasi aporlam to pun puan Vietnam than sing tong kok pun ini tum ke cetong bumi pun mo along kapre kedim puthot itu cetong sunang sinta won ke jok ni ke jok ahor do dinero suro lokadom Spokesman Hanne dia kero pilo alang li lamen hanapon kadoi Darjeeling lo jadi election ahon vote ke jahon ini tum hor junan nei laben ini usita mer itum hor ki jun bang ini tum cepak lang beda nangji election kali dia usita non ini tum charju sinang radang lo pilih ini tum sar jaya ka tharapan radang lo tum candidate declare lo ani sibak nang tum radang tum sar jaya ka thar hor ki jun phek lo ma APHLC Central Committee lo ndo tuman ani sibak hor ki jun phek lo ma ala vice president lo angtong di lo rajan di mung lo ala kursen di mung lo hor jun phek lo ma na to secretary mong phek lo ma na to ingta di chu phek lo ma na to cepak lang na bahai ke ini tumalong isi example ke melo la pela jongsi piniani APHLC phana ki khoya ka tum rong so rong por rajo ke to tum sita और की जो तुम मुझता धुआं के मामलों तुम मुझता यदि तुम दोनों ते नहीं तो मत लोग चिपका रहे इसी रेस्पेक्ट यस इसी का चला ऐसा बीजेपी तुम चाचू हाय माला मैंने तो अली तरफ था बीजेपी तुम चाचू हाय माला सोला लाहेलो लासी रात तुम चौमाई नो लाहेलो लासी नौना पाते इसी प्रोग्राम में चुनो को जाओ आसापो ini tuh mau alonso pilih lamen handang puantunan nono bangke Pinya masih lah tu main enjoy tu dek kau. Kapan kau political party kan? Lah tu mah pandeng, baik anjing. Masih lah kau. Jadi kan kau masuk ni kali pilih deh, masuk ni kapan kau nak buat tu kau itu. Masih lah tu pan pilih deh kan? Kau lo kadi. Masih lah kapan kau political party kan? Ambil nanti bidung tu tu. Nanti tu mah main charge lo pelotang deh. Nanti tu dah aprang bango. Rada. Itu masa jaya kan harta deh. Ini tu central committee bidung tu mah. Nanti tu mah APHLC long nang pada yang konten dia lo na. Lasi, non apa ke joining program. Muhammadiyah constituency bendo, Muhammadiyah constituency pen, Congress pen. Hey, Congress pen. हमारे नवते क्या Congress party political party पर हमारे नवते join कोई बोलो नाम लेते हैं इसे लोंकी राम तेरो, Muhammadiyah constituency pen, लोंकी राम तेरो, लोंकुरा तेरो, कंगुरा तेरो, रेंका ग्रुपी
Sonjina Rongpipi, Lapenke Sil Rongpur PS, Left Wing Pen, Birson Rongpi, Labang Potungke, Mohamaya Constituency Kano, Longkiram Teron, Gangbura Teron, Rengka Kropi, Sonjina Rongpipi, Sarthe Rongpi, Birson Rongpi. Lalang itu ke Muhammadiyah Konstitusi Kano, Lapen, alam itu ke Kongres Items. Kongres Items. Join us from that Congress Party. Lamen itu cuma lah no. Kona nasi amen itu dulu. Bang kamu. Lapen ke, Haurikan MSC Komite dan Bangkit Board Pilten. Ini tolong Mr. Krishno Bora, President of Bhasik Sandra, All Kardiangong. Bhasik Sandra, All Kardiangong, Presiden orang lagi. Lalu Presiden belum nanti alang lagi, biar tak kuat yang mungkin tulang deh. Lalu Haurikan MSC dan oleh Board Pilten, no. Lapen, Korkan si konstituensi dan BJP itu deh, BJP itu. Lokas Teron, BJP itu Lokas Teron, Srimati Masinarti, Mr. Robiram Romhan, Raju Romhan, doang sampai daki langi pansinam dengan Papono. They join us from the BJP party. Nasi Kongres BJP party itu pilihan ni lah. Alam itu ni tumang join tu mana? Itu masalah. Jaya kathar pen naik pada yang pono na. Alam itu man kado BJP nama na. Nasi itu masalah pan ini Papono. On, kau nak makan apa tu? Lah, doan sedang lah, lain alis kita doan ni bangla tu dia. Korkan jiban hang tu. Muhammadiyah dan korkan ji, lah, lain alis ni kita mana tu? A man with courage makes a majority. Inut Songkapo, Kithidai Banglante, Ratang, Banglante, Lahelo and Jackson Kipu, Latin, Dr. Bhimrao Ambedkar Kipuke, educate, and organize. Nali Lutfi Lutfi, Radalong, Kitukalong, Kini Jangre, Katukarian Tame, Damra, Ahokalam Kandalon, Pima, Ilitum Handbrake Long Nanjikadi, Ilitum Handbrake Long Nanji, Telangana State Latuke Amikhang, Political Party, National Party Benchiri, Butsi, Latuke, Regional Political Party, Bangtanglo, Telangana State. Nasi, ilitum, Party Lapeng Ilong at Haidoan sa kami, ilitum Handbrake Ilong Jiaphan, Anutin Adontin, Jipo Kikikiting, atong hata, Bangpen, itong Ninoklopen sa Songlonan, atumi, Pratt News atong ilitumaphan, lagat APSSC hantin, ilitumaphan, injustice, ilitumaphan, lamatan ng paninjidong lawin, Bonsetali, BJP at tumaphan, Congress at tumaphan, Aportiki, labang Jokma, Jokche, nasi, Wild Boys, itong Donangji, itumak Mata, itumak Naningji, ilitum Asriang Toke, National International at Tapili at Nangji, Pima, ilitumaphan, Handbrake, Government of India, itong ilitumaphan, Nakipidjaphan, alang itong ta, nonke, ilitum alam si Arjupo. Paragraph 2 sa paragraph 7, Tensa Asobhan, Votarless Amendment, Inkanit ng Jipu, labang solam ta, Supreme Court at Troilo, High Court at Troilo, Bonsi kami, Bilyani, BCP atum, hang natokyan pepedet, Bidyara longle, ta, eviction pepedet, Latongke, ahok aligargali, Latongke, kachobay, kachongtuy, Radabhan, Kanghoan kang ginsok kawitin apot, Bilyani litum, Akihay Sarjay Kaparsar, ahok asong zapo, ahok sikapon na ba, Lasi, Bibi ilitumalaw, Akihay Sar Daniel Lantasa, Dito hasaw sa kami, alam ni former NSC, nakachitong dunte, ilitum asong sa intangpo. Yapen, hello, kaching hot, chapit hello na, ilitum ke, soar lutum sa kami, pinsok kaching sokayo, ilitum ta arjatong puto na ma, arjatong puto na. Lasi, ataki puti, behind every successful man, there is a woman, and behind every successful man, there are more women.
phan ni khan la si li tu a hopet azur tung kar japung ta akinang sot la si jupi to an jepo to an sabe a japung thik la se li tu ma phan no ni khan je to do la ala tu ma la arjun do la na la be ne alam a hokalam constitutional